barasi wakwe izingbala ngangu wala sokwe nango eso ala ke bayi wala ala ke mai singila mingi nala ala connecté merci mingi nala ibugere tala so irrespecté ngo iti connexion ti ni pepe idingbi fati sa fade limonso na 15h pile na ngbonga bala kono oku na pekoti be kombite tonga ti so isara teni nala me tonga nala ba isara ni na ngo ni pepe akengbanga ti so iwarame na keta souci technique na ti kusala ti yeni si gana ngwe so ti tene isara limonso nala ibara Vincent Sarah Dani izengbala ngangu laso ayeke lainga langoso lakwe binala ike sara limontier ti laso tonga ti so itene fade tonga nala maika pepe ala tene na iti tene igi ti tene ilekere ti limoni ton ti so itene limontier ti laso ayeke ti tene igbuli ti ye nando ti impact so manifestation ti samedi so agani na ti paysage politique ti na ti kodo ti impact so manifestation so aganani est-ce que le relancer débat ti bonne gouvernance na ti kodro ti est-ce que le relancer débat ti nzoni lekel ngo kodro ti te kodro guna dawa fadi ke tara ti tene igul ti na ndoni amolenge ti be Afrika na useni ke sa atenti mapenzi so le eke député et tilo par rapport na da ti pauvre wali so le muni na ngangu la solo que ça menace de mort na zo so quoi que ça atenti daso même biso mbe que ça na la tene le tokayanga le ça menace atene que ça na bishoni parce que le kengangu mingi et que ça tene ndoti lo ti tene amoyengi ti kodro amayani nderere et que pasura yani ti fa état d'esprit ti koliso la so le que honorable député inga comment le gars pepe menango esumbe ça tene le que na sesti poto tenti so mi ma so le que na sesti poto binga doso ko le que da fade et ça tene nandotilo na ti ou se kapati kusala ti alors amengeti be Afrika alenga zo so le kengbodo wala buburu lo que sara tene pepe na yanga tilo ti tene ayinga tene so le que tene wala malego tilo le que obligé ti tene le sara geste wa le sara maboko tilo ti tene azo comprendre lo alors zo so kengbodo ton le sara motensi mo mayani zoni pepe le tarti expliqué na mo atene à travers geste si mon mani zoni pepe nyela e passé hein vundu alinda betio ngonzo akesara lo parce que le trouver que nandoti cesse beni zoake dati te na comprendre ni pepe meto lo warambati lo ngbodo mbati lo buburu soit que ça na le tena geste ou wala lo wano que ça tena geste si mbati lo na mani mokeba betilo akenzere ngangu akelega kotonga na zoso ke tene guguma ala bana ti na ti société ti na ti kodroti azo ke mingi ake daso ke tene guguma mo ba zoso ke tene guguma tonga na lo edia guguma ti lo ni mo ba tene la ko exister pepe parce que bien kenye bien akelege ti douceur so zo ke mu ti exprimer atene ti betilo na ingobia même zoni guguma ti lo ke tonga na a disparaître zo so ke na guguma tonga na lo londo ti sa ten na mo ti ye so ke na ti betilo tingia lo ke sa na moteni guguma na ke dape metonga na ngonzo asara lo si le londo ti tene lo sa na motene lo ke arrivé ti placer mo oko pepe parce que gugumani a rondo betilo beni jour na ti
dunia timbi ando tonso mingba na rapide ik na terminal meni juri ki na ti salti classe ik na courti après-midi ibambeni zoso iya sali tilo le bugbati kaye et puis le salamena ye betiye i soingba élève itinangia na ti classe si le ba ya yo le gars na journée sur le tenait il men tenait so a bubetimbi jusqu'à la soso mbeti partager nala le ba yingbi ikibani na ti classe na terminal lani le tenait ya tenait. Si vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des gens, le tenant, il faut savoir les observer soigneusement. Et pourtant, il tenait que zoti fou. Est-ce que la journée sur le que fou, à que tous les jours là zoti fou, à que fou pepe. Meni langwa que dasso le que na founi na ti dit le tatene, mais meni langwa que dasso le que na ti raison. Mi tene so kwen bangati ti tene que tene ton na que na beti mozo. Si mo sigi na ni pepe na gigi, mais tene ni so petit pousse mon atia mena réaction so azoke ba motene mo kenyama. C'est parce que tout simplement zo ama mon pepe. C'est pour cela que zo dans le na tene na betilo le doit titen le teneni et na poroso ton na que confisquer parole politique. Il est titen parole politique à sigi pepe. Ça veut dire que iwani il crée les geti diable. Tene sombi ki tene ake vraiment important bi unda e na zoso ake na liti kodro na ngweso a zoso ake soutenir wala ke transmettre l'ego tia so na liti kodro na ngweso na iso a de wara pouvoir pepeti gérer wala so de wara pouvoir pepeti en gérer titana maminzoni parce que na ina sans trafic i qui créer même erreur et puis a erreur so qui créer banila que ça si kodro tie ake tina ya tidou na kodro tia unzuge iba Nazo tena sobetala à la signa betilege à la manifester pouvoir politique pouvoir public à mala à travers un débat sur quoi la que sara à mutenti legotala tigiti ba comme petit sara si kodro aguna dawa mena ina kodro tieka à kengangu ton ma liberté de la parole ton nazo que tententi betala Kanda à la gunandoti radio de Keluka c'est intenti betala ma petit guna radio sans trafic à intenti betala pepe a petit guna télévision sans trafic à intenti betala pepe et so à kegiti la so pepe depuis toujours so il dans la démocratie à kegiye so à tambula nati kodroti là à sarasi démocratie tie à ke ki na peko à sarasi a na tendance ti utiliser violence ti tenait à la exprimer teretiala à la pensée à mon ingeti be Africa ton anafade azosokwe à Mungombe que ce soit nati Seleka nati anti balaka à mouvement rebelle sokwe à Bagigi ton anafada ke mala est-ce que là soit la que pique en Gombe bi pensa zo que pique en Gombe après bi ma témoignage tamena zomingi so a Gombe ando atenani Gombe ngbangatinye agwafa babatani agwafa mamatani aningba na village ani tokambeti na bongi zoti tena ki na pekoni na ani aike pepe zoti ta gonduru na terchani amani aike pepe ani londoka ni ga jusqu'à na ministère de défense na ministère intérieur ani ba autorité ge ani gilegeti te ani wara autorité ti tena ni fa pekoti tena sola zoti tene amani aike pepe bandani so ani goni Gungombe sola. Alors, à ce soit Gungombe ke gbani soit ça mati témoignage tonso parce que à mal à pepe parce que interlocuteur a que da pepe parce que zoti tena duty à malegotia la ke pepe. Alors politique na yati poroso tonga ke confisquer parole politique tonga ke empêcher mengeti kodroti tena la exprimer teneti betala même si estimé que démocratie a que expression a que teneti peuple nalti peuple mangati peuple mais effectivement même na yati peuple ni à majorité quelquefois doti malégota minorité parce que à minorité yeso la ressentir a que yeso forcément à majorité à la sorte que majoritaire à ressentir ni pepe. Mena inati kodrotie aike so pepe yeso kwa sara si kodrotie akiri na peko yati langoso iba mena mulingeti kodro alondo à la fin effectivement vunduti betala na legeso la trouver que na yati kodrotie a sava pepe na yati kodrotie azoke kui na yati kodrotie azoke upono ake yeso ina la kwe inga y compris azoso kwa ke na liti kodro ina la kwe inga
que azor que kui mingi na kete kodro que bila a ondobeni binala azor que tepembe na yati meni déclaration sombeni wali asara tene la wana ti lango solo tene même wali soit que le que bayatilo ikwe inga que na kete kodro wali tonga na la bayachala ala que utiliser que utiliser na niveau ti bangia pe même na kodro wanda pe ça zona coton là que utiliser pe awala que utiliser yanga cha bongo ayanga cha mapia si ala que protéger na territoire parce que la baya chala malaka waranguti nyo pepe ala que waranguti soutla pepe malgré soit la baya chala ala que obligé ti pengombe ti moi molenge chala ti